no say sounds na wo friend aba na so betimi de kwakra wa support na je say ministry na timi atretra ko du ya friend na sampa na da bia na ma say ba no ye timi kama foforo so timi atidui e wo kakra bia na je say wo so betimi da support no wo mo de na wo fresh number ya wo de support ministry na da bia timi ba radio so be Kenya Nkropo na send da kire 0245 627 735 0245 627 735. Abobody na friend now so kakra dey supporting them. What media supporting Yakupon Sinam so edition be di for that case. Papa. Evangelist Akwaba. Me do so for that case. It say mo ho aye die. Oh Christo Yesu na domuti ye ho ye pa. Ye de radiase. Papa na so ho ye die. Yesu Christo adom. Ye de radiase na ba me same papa so ho ye. Evangelist BP Crunch Apostle. Bibia. Pastor PP Crunch. O hwe adwuma papa ya ye pa na hwe go. Dimbo apostle je say de mano. Enya go kra. Se ne ho ye. Erade adom ye papa Pastor PP Crunch ho ye pa. Ye de radiase. Na ena so ye da fofo Yakopon aye ye na ye fa hemfa. And then I was say bearing the Lord's reproach outside the camp. Me de o camp of nike se be brese na o tete me. Va brechi me. Yes so Erade ahohora ewo nsraban na chi. Yes so Erade ahohora wa nsraban no achi. Sa no be is kakra chi me ansa na awuramu ana. Last week a brother message ne cause say Erade me kasa kakra fa Israde affordable. Okay. Any afford ya na is for eba me Erade ana. O sha o meso mudi kanyi Israde no. Ene ne yema de bi mfiri mansana. Omode no aba afford ya me Erade ansa na omode enam na aka no na hohora no. De efe beka se ne nso pa no omode akonsra ba na chi ba bi ehwie nsu gu no makwhye no. Na ahohora no eye den ne nso ana na on say akoye te se wakọ nantwie enfanse enema dwesu se wo kotonam obonse nantwie bi no hu na na se nantwie da na waye hoya sei asesade nam no nya kono kra ha nya kono ntino ye yisade na fim na de na nantwie we de me hu sade nya kono na se wasan wakopɛ foforo ato okay na se de sade wo mu no sade wo mu na amanfo ani gye ho ha ntino ne ye behwe die nti na Nyankopɔn asade no on the omia de boa for the man na de ntiru ade mo de sade no boa for the man kwa asechene ne sen bibia ne me ehu ne hu de nti Yakopon ma se sade na se Yakopon pe e le tro konkro me ehu de bi so me hu evangelist se erade ne wo di sade na se di nti o sade na mpa erade boy. All right. Praise the Lord. Hallelujah. Said the odi kaka no cause me say ya da wasoso Nyankopon atiazefo kese pa ewo yem papa Pastor PP Crunch ene heaven seekers asafo a Erade afre yabam ye ni shop ne kasa asedan ka Erade mama nsamfa we ntudwa because ene papa Nyankopon nam heaven seekers HSM TV so de ba no ade a eboa pa wo ye obi bia wotie mi Unyenya HSM television ewo fie mesra se me bebo me de eyi etudwa bomode ansa obetwera to honum se uhia pe obi oye expert no scan man na wansa beka HSM TV frequency no eye 10970 10970 and a symbol rate no enso 27500 I 27,500 and a polarization and so vertical. Jumedi Erade Edeba Heaven Seekers and yet Jumedi Ketwakra, Memin and the Bia, boy, numerous fancy Numukono, and now the Nuncia, but Modiansa obets now one ma, and near Bushani in a obe program be Koswa, Eradanami and Sofo Princess, so your friend that awakening. I memin the Bia Basso. Ana kwasia down so the insights are Erade na me so for host Pastor Albert so na the Erade nam dwumadi so ye no mfasodie bebiru ma beboa wo se ba bia kristo so madu ni ba bia wi se du no wa menya me asem bebre no wan pani pa Nyankopon de osoro nim de ni nyansa ma o be chechechwe semre mu a wani betse na nkwaje ekura wo na afiri wonsa ana heaven seekers so meka se
kwasi ada ye pon the insight na 8 o'clock the revelation hour edi ebre bo modian se wenyi mfiru ano ne beto aso Awurade befa so abo bebre ana end time news nso so memenda bia 8 o'clock Awurade befa so enema bebre abrabom hallelujah amen ye bebon paye na ya hyenne nso adifia no ase se ye kwa akoso Kristo ahohora ana ne nso pa won sraba na chi ani die ne ahobrahye mu ye bon paye oh Pastor PP Crunchy Nyankopon Heaven Seekers Nyankopon Nazareth ni Yesu Kristo ano kwanie se ebre ne wiedu se na se Awurade eba se ye bom pa ye ne abawani ma ya ne yehu de yenka ho ne ye wonti ase ne beka se ye ho neta ye da bi enye ye ho neta ye kura ye hwe wo no kwawedie ye hwe se de udi tumi se Nyankopon Onyankopon aniema nyina hye wase na wo bo aniema nyina ne nso obre wo ho ase se de wo fa so ne abofo mpo ekasa ososo Onyankopon we ma ye nichi wo ho ye hwe honam mpo a enipa bi omu odi bre bi aban mu ene afiefiem ne nyuma mu mpo no se de omu se din hyefo ene ahantan kasa ne ahantan su ehye wo madwuma yefo so nanso hwe Onyankopon sɛdeɛ utumi sitie me bisa sɛ nti obi betime duru mpɛmpɛn so wo Nyankopɔn aduru yi na watimi abra ne ho ase sɛdeɛ wo Nyankopɔn bra wo ho ase hwɛ wo no kwaudie nso so ɛno nso ho anu betumi akyerɛ o Nazareth ne Yesu Kristo yɛni gye wo ho hwɛ wasɛm nto ano nyinaa so so yɛ no kware o Onyankopɔn adanadane enni wo mu enti meka sɛ Numbers 20 1 verse 23 na say wa huna mumuye wo Jacob mu o ha nso wa hubo Israel mu ebisa ne ne Nyankopon e ka no ho na wo hene na hurusie ewo ne mu Nazareth ne Yesu Kristo wono no o si wa huna mumuye wo Jacob mu o adentia na wa huna mumuye ne wo hawo ebisa ne ne Nyankopon no ewo ne mu o hene no ahemfo mu pompuni Nazareth ne Yesu Kristo na hurusie ewo mu Entanyame nwanwa se Psalm 24 verse 7 ne ba no se mo aponkese mo ntre mo humu na mo tetatempo mo ntre mo na animonyam hini ni nhye ne mo o se wani animonyam hini ohene na hurusie we Jacob Israel mu no aya asafurade otumfo kese obrane no ono ne animonyam hini no o Yesu waye hwan ne betumi aka wo mani ne hwan ne betumi aka wo a wotiase na wotiase dada wo a woyɛ kronkron na woyɛ kronkron na woyɛ kronkron na wosoro yɛ wagua na asase yɛ na so ntiaso entanyeme nwanwa sɛ wɔka ne Zekaria nwoma no nsahwɛ na ɛda na Awurade asɛm ne media adam bɛbobɔ ahudwidie bɛbobɔ aponko na media adam mabɔ onsotifo nyina na mebu amanu Yuda fie so na amana ponko nyina medi anifra bɛbobɔ won na ɛda no hallelujah Juda busuakuo bɛyɛ sɛ ogyamu nyina ayowa na ahye aman atwa ho ahyia nyina na Yerusalemfo benya kan wakoma mu sɛ Awurade ayɛ mahoɔden Juda busuakuo Onyankopɔn mu ɔsɛ ne ba no saa na medical Juda ntomadan kane na David bu abusua ene Jerusalemfo ani munyam ama wo ho so ente Juda biem owura Yesu wono no en afi wo hene bo ho so ma wo hom no so tena wo so ma wo hom no so tena wagwam na ma wani munyam ensane Awurade hye wo soro asafo dom ebra ne edon yimu na Awurade wo mbegina wo kona no na wo manfa wasempamra ma wo honhom hye ase nkeka no ho yemu ma yewuru tumi ne wa hoɔden sabri Awurade ma odin ne utumi nya bafua yebisa nimdeɛ ɛwɔ kasa mu nimnyansa ɛwɔ kasa mu evisa watwe na Isaiah 33 verse 6 na say ɛyɛ wo brɛ so no manyina Nazareth mese ɛyɛ wo brɛ so ɛna manyina enkwaje nyansa ɛne nimdeɛ moroso bɛba Awurade fa yemu kasa na ma wo mogya no ɛne mframa ɔsoro mframa na ne nyɛ afra honhom apunu biara bi obonofo befa so ba ye ncha ye tum nyina wo Yesu Kristo dire mo
also so Yankopo, so when you be why ye dear wine put a bit to me a car. O many near no credit and would run a home brass. Why a bit to me at Chilim? Your cousin when Yanko de be brave. After one concrete among Quaba. So we're debauching so am I. Why in a ready yes to Christo Dynamo and a bomb pie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ye baby and Bible no na yako. Hebrew chapter 13 verse 10 to 14. No? Okay, verse 15, amen. Hebrew chapter 13 verse number 10 to 15. Yana uradi Yesu Kristo frɛ nipa nyinaa efrɛ nipa nyinaa sɛ nipa nyinaa bɛte ɔbɔ ho ama no awurade. Ane yɛka sɛ awurade mu ahoteɛ nso so a egyina ma afɔde a onipa no bɛbɔ ɛde ama ɔsorosoro Nyankopɔn. Enti yɛka sɛ awurade ne mɔsomafoɔ Paul so ka no Romans chapter 12 no sɛ wɔse momfa mo nipadua nso sa fɔre ɛte ase ɛyɛ kronkron a yihwa ɛma ɔsorosoro Nyankopɔn. Enti awurade ne mɔsomafoɔ so mɛta sɛ entania no mi gyina Nyankopɔn mɔburu ho so mitu mo pɛ momfa mo nipadua nso sa fɔre ɛte ase a ɛyɛ kronkron a so Nyankopɔn ni animu nyame som a adwene wo mu no. Enti tu ne se munya me ho se wiase na emu momfa adwene mo foforo yɛ nsakyera mo ho na maso de Onyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛso ani na ɛyɛ pɛ no ahwɛ. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Enti Onyankopɔn fɛ yɛ ba afɔre bɔ mu nya afɛ na Nyankopɔn fɛ na ɛyɛ afɔde bi na Awurade pɛ sɛ yɛbɛbɔ ama no. Ɛyɛ afɔde a egyina sitie so. Afɔde a enipa bebie ne hu mama Awurade na wɔyɛ sitie ma Onyankopɔn no ama kwan ama Awurade ne kwan kyerɛfoɔ na kwan a ɔsoso Nyankopɔn bɛkyerɛ nse wɔn fa so no sɛ nipa koro de ahopopo no osuro afa saa ekwan no so de ama Awurade. Hallelujah. Amen. Na yɛsua bebre afa pamdada ne mu a na ɔtwe etwa mu no Awurade nam ne dom so ma yɛkɔ mu kakra. Israel time no so ɔmo bɔ bɔne ho afɔde a na sɛ bɔne afɔde a na Nyankopɔn mo yɛ nsɛntwerɛni bi. Na ade a ɔmo yɛ no sɛ odwan na ɔmo de bɛba na sɛ nantwie na ɔmo de bɛba Nyankopɔn mo mu kum aboa no ɛwɔ hyiaye ntomadan n'anim hɔ. Enti ɔmo de aboa no ba na Nyankopɔn aka kyɛ ɔmo sɛ munyi aboa no yam ade sradeɛ. Munyi sradeɛ no mfiri mu. Enti Nyankopɔn mo yi sradeɛ no mfiri mu a ansa na Nyankopɔn mo de sradeɛ no bɛto na afɔde bɔkyia so. Na ɔmo ahyia afɔde bɔkyia afɔde sradeɛ no afɔde bɔkyia no so. Yɛsɛm bisa no sɛ edie bentina na Nyankopɔn aboa mu a Nyankopɔn pa aboa no ba bia sɛ me de sradeɛ na mepɛ. Me de fat no na mepɛ. Aboa mu a Nyankopɔn ka sɛ aboa na makunu no me de mepɛ ba bia na ho soso. Mepɛ ba bia enam tua momfa wo ma me. Na emu sradeɛ na momfa ma afɔde ma me. Sradeɛ no yɛka sɛ sradeɛ no Nyankopɔn ni mu no ɛwɔ egyina akwan ahorow mienu ana miɛnsa so. Sradeɛ no gyina ma ahantan su. Sradeɛ no gyina ma nim bia ni pɛpɛ ahomaso. Sradeɛ no gyina ma nimonyam bia onipa wo. Enti before say nipa bɛba osunsu Nyankopɔn nkyɛn na sɛ sradeɛ na ɛwɔ nimu no ɛsɛ sɛ odi ka hye ne Nyankopɔn afɔ de bɔkyia no so. Ansa na sai nipa ko na timi akɔnsraba na chi akɔsoa Kristo ahohora. Hallelujah. Amen. Enti wo yɛ na Awurade Yesu Kristo a brala se bɛka ba me ba yɛ na Awurade Yesu Kristo a Yesu Kristo ba asase so no ansa na Yesu Kristo ɛbɛsoa akoaye ahohora no ɛwɔ nsraba na chi no wodi kan ɛhye sɛ wura srade a wonu mu anka nipa nyina bɛhu sɛ Yesu Kristo yɛ wura anka nipa nyina bɛkoto na masa no Yesu di ka hye no ɛwɔ Nyankopɔn fo de bɔkyia no so. Esan sɛ Yesu Kristo di ka hye saa srade no wura yɛ srade no nti no ɛma ni wura yɛ ni munyam no enipa ohunu ɛma nipa ebu no sɛ akoa bi Awurade hu yɛ mɔbɔ. Enti barless me pɛ sɛ o kai Bible no Romans chapter 15 verse 4 no ɔse na bibi bia watwera to wɔ no watwera ma yafuto ne nkyerɛkyerɛ se mfa boase to so enye Kristo mu ɛden ɛnida so. Enti yemisa sɛ die benti Nyankopɔn no odi sradeɛ. Nyankopɔn no de sradeɛ botaye benti na Nyankopɔn hyɛ Israelfo no sɛ mo bɔ afɔde ma na sɛ aboa na mo den bɛba so yɛ ba na bɛma munyi sradeɛ no mfa mo afɔde ma Nyankopɔn ne sɛ wo ba Awurade anim a di ka fa ahantan ɛbɔ afɔde ma Awurade.
ahanta ya srade ma nipa di kan fa homaso eba for dem awurade eni nti na ahemfo bebre nti ma Yesu Kristo nche no srade na omde beba for de eya won mo tene eni nti na ministers bebre na nti minya da ema Kristo nche because answer na beba Kristo nche na wo srade na nipa nyina ni so ye minister no esasa wo hye no eni nti na MPs eni nti na omanmu atitiri nkrofo bi university fo na nkrofo omakosua omawie school pon no a omu adibra kase ro omu ntumi nya den emesum Jesus if you say well me cancer heaven sickness doctor baby o why doctor kase pa konfo na chemeboa ba oba Yesu Kristo hwe doctor na ho brase so obi anka nche say doctor baby o doctor we so we were doctor mpo wunyini ene sansrade na ewo ne mu na nka bebe ne pa kotokoto no srade na ewo ne mu anka ba ya kwansidi ama no so wadi ka de sade na bafo de mawurade so what I say enti se say no so Kristo ahohora wansraba na chi o wo so Kristo ahohora adentia enti bebe ahemfo be de tene say eniti so obi ya sofo na se wantimi anka ne kwa nkyere minister ama na mfa srade na manfo de ma nyankopon ama ya mfa ahohora anko nsraba na chi anko so Yesu dia sa nipa no ontimi so awurade ani eni ti na se wo ya sofo na wutie mi na se nyame ya wadom na minister bi betena wa so dem papa mu ka no kura kire no ebiza papa mu ka ma ho mu ka eni tu na wom eni ti na se nyame fra wa nyankopon fra nipa kakao ti nyankopon se memma mu ahwefo se dem akoma pe wo mo de se ai ministers ne MPs ne ba o mo nka nkire o mo se mo mfa srade ne nam ne nyina ma afode nyame beje enya no kura wase memma mu ahwefo se dem akoma pe na o mu di nimde ne huruma ayerem ene se ohwefo bi oda nyankopon akoma so a nyankopon na yini na to na safo no no wo mama minister metana na so dem emegu ewo boni mu nko hell obeka no kura kire no minister ye wasofo bi wo hono mu a ebinimu eton ensa we kura kan say bitters ni ade won adonko ni ade wati wasofo no hwema ni di sika ebetum ni nyina na say ezoso odi kan sesrade no na okoso Kristo ahohora no wo de srade ne nam nyina beba afode fa ni nyina bra be shafra in the balance Hebrews chapter 13 verse 10 to 15 no kan yen hwe ho so asema osomafo Paul kan Hebrews 13 verse number 10 to 15 yeah ose ye wa forebuchi a wan osom ntomadan no ni ho kwan so odi hu biribi na mo aboni nti osofpani di wo moja kokronkron mu no wo hye won afunu nsra no achi na Yesu nso de ebe na ode ono ara no moja ate oman no hu nti ohunu amane kro no puno achi enu nti mo maye mfia di nko ne nchen nsraban no akiri nko so na ahora na ye ni kro a wo hoda wo ha na mom de beba no akiri kwan ne yehwe ti maye mfa no so mbo nyankopon ayi afode da ene anofafa ebo no abudin no wati wasi Yesu so de ebe no ade ono ani moja ate oman no nti ohunu amane ewo kro no pu adentia Bible no de asi apam dada mu bia na Kristofo nhwe so o enye se bia Israelfo amanfode ma nyame a ekomedi nyankopon o enye se Israelfo amanfode ma nyankopon a de ni nyina nyankopon nya de obedi o eye nhwe so keke sanye ma ni nyina yesunsu a ejira ma Yesu Kristo ni padua ene ye ni asafo no enti wose 15 sasu su bi verse 15 sesen ose enti man fa no so mo nyankopon ayi afode da ene anfafa ebo no anuanom nyankopon ayi afode ye se oni pa be sesrade e wonu mahantan ahomaso masa sem no wo bitimi gina ba bi ka se wunime me krama duane betimi ahwe no wasefo aduane me de ma me krama wunim dan dodo amewo sa srade no wuntim fo so mawurade enti sankrofo na ye omodene because omopeso omode srade ne ahohora ne nyina ebeto afore bo chance onso anya yie eni nti na ye kan sama ye pene nsama muda wo kire nyankopon masa Kristo sumu no Kristo ni bia peso ba Yesu Kristo nchane ye srade bi wo ho no manipa bu enipa nim sa ede emu ya fremfrem ba nyame ma ye pone sa wo ye makers as a sa wo sa makers srade no sa wo ba be sia wo di artificial things says ye ho no esa sa sa ya hantan subia esa so di kanse no eni nti na holiness for man no holiness for na so ahohora o ebi so mo di kanse srade no srade ahu siesie
srade kasa srade abrabosu no omadi kan ase no enti dia aka ne ya hohora dia aka ne ya ho ana nipa biara aboa bi ayi srade afiri ne mu no aboa de ne animonyam bio obekọ no nipa hu ne se we de hoya we de me de nkwan anya de aboa de aboa be ni aboa be na nwompo ni nanim we de me de de oyo de nankwa ne bebutu no aboa de so oyare eni tira sister wodira sen no omu nyamfa omu nyante wofo de bo ase no omu a omunya omadwen so omu de srade ne omu hye srade ne manyankopon no omakọ ansraba na chi no omu nya omadwen so omu be ye no eni tira omu hu sa abofunu de bi no eni tina sa wodira sena wo ba ase nipa bi a ufro suru na ba besi fom ase eni so ati ase enti nya Israel tam no nyankopon se afode de so mani pa nenso afode a meje ne se srade ne na mepe sisa awurade pese awurade se fo ahantan ne ma no fa ahantan beto afode bo chia no so fa udwa no wani munyam na ema wo fa beto afode bo chia no so enti sawe na awurade Yesu Kristo a unim Yesu Kristo Bible ni nya record say Jesus we nyankopon o ba Yesu Kristo ba saso so no ni nya me yesrade no ohye no enti yehunu so nyankopon ni nyankopon se what I say enti Yesu answer Yesu Kristo konsra ba na cha kwaso akwaye ahohora no wo sesrade na anka bem na ye owura no so what I say srade na bem anka nipa gbaje no so no hye no sister answer obaji Yesu Kristo adi no kanena na sa awusiesie abrabosu na yesrade ewia srade ya nipa nim se ede no ewe omu no na wunya nse na nipa gbaje so pa ba obanyi obehu Kristo som papa edi nipa kokroma wo hye srade no onse na nipa nyina hu se akoa enipa nyina bu se wo chima yere enipa nyina fro se fikesie mabawa esanse aboa bia yisrade nyina firi mu a aboa ni animonyam bio so akyase edi gina osomafo po ka se kane ne so mbebo afode a aboa no na hohora no omo yeyi de omo nim se eso omo ni no de nipa nyina nim se de no omo yeyi wi a ebeka ahohora enso pa no eno ne yakose ne sraba da chi esanse nipa mu eti Yesu Kristo nso de beya ode ne moja beti wiase no age wiase kwanti no Yesu Kristo nso ba ye no wo se ne wura ye no esrade wasi ni nyame yesrade wasi na hini yesrade ade anka bema Yesu aye pride no wasi sa srade no na wasi sa srade no ntini pa mu no so ni nyankopon se esanse sanka sa srade ni woni mu a anka na dwuma ba asaso so be no sisa sawia srade na wiasefo agitum no ewiasefo ni se eno ne omu ne se eye papa eno ne ma aboa no enya animonyam no eno no sa wanse sa srade na untimi nhyɛ ne nyankopɔ tene ni mu na ntimi kɔ nyame ni munyamu enti Yesu Kristo de ntire mu Yesu sa akoa ebisa nam ne wuraye srade no odi kanse na ansa on the altar enti sa kan Luke chapter 22 be Luke chapter 22 no verse 22 to 26 Luke chapter 22 verse 22 to 26 Luke 22 verse 22 to 26 I say na onipa ba no request de wa hye no de na so onipa obeyi no ma no ni na ofiri ase bisebisa wo mu se wan ara na obe orebe sadi na kasakasa bi nso ba wo mu se wo mu wan na obebu no kese na wo se won se wiasa ma na man hemfu di won so ahensem na won odi won so tumi no ofre won adefo na mo de mo nye saa na emom de oye mu kese no onye se kuma na de oye otitire no nye se de osom de oye otitire nye se de osom 27 no o se na wan na oso de otie aduane pono ho anasa de osom enye de otie aduane pono ho na me de me wo mumu se de osom adantina Yesu kasa Yesu se hwan na oso de otie aduane pono ho anasa de osom nanso me de me wo mu se de me soma de ntia Yesu o se da bi sa oba sa susu no be master na se ne master ye ni wura ye sa de na wan chef for the butcher no so a enipa ama nipa hunu sa kwa obi a ne hunu mfa so a ebedi so betima ye sa adwuma no ente suafo na srade no master ye srade wo mu no
eno na ma nipa bebrede ewurawurade aso dan mu a obi wati Nyankopɔn fie de woni tirima ne se obenya dibire bi enti ukọ ada church sena say youth leader ana obi pa na wanya wotimi gya asoro no adente leadership ayi wonimu endi senensan kan esase ogya asoro no mu yi Yesu Kristo de o ka kire wono Yesu mo moti asese na hwan ne de osom de o te aduane wana se de osom enye de o te aduane na me de no wo mu se de osom adentia wo hye ne wuru ayesrade no enti Kristo ni biara osofo biara Nyankopɔn mu dwumani biara no esese wuru ayesrade no wo hye no okay se Awurade na nkasa point se leader de a ene Awurade na de ama wo ba memma ne ma utiri mu da say because of position tina me kwa sorry adwuma me ye na sorry me yama say de be ye bagima tumni ma me dibere e masa adwene ma utim sa asrade adwe no di kan kwose na fore bocha no so ansa hallelujah amen edi Yesu Kristo mo muti asese wi asama na man hemfudi won so ahensem na wana therefore was wedi won so to me wo frɛ wana therefore at ye from one therefore ya na no evi sa wo mo no wo mo panim o mo pa na Yesu Kristo so mo de ewi ase na ahemfo hwehwe ni monyam wo mo wo ewi ase na ahemfo de o mo somfo no som wo mo ba mo de mo amoya kanifo no mo na mo besom ahemfo mo na mo besom machidifo no enti osofo papa bia nyame afre no o mase yan obesom osofo papa biara Nyankopɔn afre no no a onim nyame asemu no saa osofo no wono no som asafoma no enya asafoma na som no eyese asafoma ne de ne so mo de ani de be ma sofo no mo di sofo ne ba sofo biara onim nyame akwan ne nim se ye frɛ ne se wo mesom ya mfrɛ ne se enipa mesom no hallelujah enti ya hye na Awurade Yesu Kristo a wasemi de memu mu sa de mosom na nso Yesu Kristo wo yowura na nso wasemi mu sa de mosom bale bi John 13 verse 5 we are now 12 to 17 no John 13 verse 5 12 to 17 John 13 verse 5 chapter 5 John 13 verse number 5 o say na fe o hwie nso ogu dwaresem mu na ofirase ahoro asuafo ne nan ho na de mpa ho a o de kekere ne ho ne pepa ho 13 mebe o se Yesu Kristo owura no esanse wo hye sa owura ayesrade no ne kwasa mesafode eye Nyankopɔn hwa pa ne se obi di ne ho obi di ahantan owo beto afode boche ano so animonyam bi owo nim bi owo so ho wode beto afode boche an safode ne so nyame ni papa safode ne obi ba entempa ne nyame age no osoro enti na nipa kro na be fa kwate bi ato no ho so enti o se Yesu Kristo oba asaso so no wodi ka hye sa animonyam srade na oye owura no ne wura ye no so kata ye yehu ne sa akoa enti suafo no no munam mpo no sanka wo hwa Yesu na sa omo na sese nko mo ru Yesu na ase na Yesu Kristo fo nso gudwarese mu ehoro omo na ase ana 12 to 17 o se sen 12 to 17 o se na owie ona ho horo no o fa na taade na o tena ase bi no o se won se mo hunu de maye mu mo de mo fram kyerɛkyerɛfo ni Awurade na mo ka no kore na meye afei se me Awurade ni kyerɛkyerɛfo no ma ahoro mo nan ho a na sese mo nso mo horo mo ho na ho na mama mo ntsohwe se de maye mo no mo nso mo nye saara mereka kyerɛm no kure mpara se akoa nsene ni wura na osomafo nsene de osoma no se mo nim ye nom na mo ya nhira ne mo en inshallah wasi some from Awurade ne kyerɛkyerɛfo ayampa esansa me she sa asrade no sa fat ne wo mimu se Awurade ne kyerɛkyerɛfo no bebre na eni efrefra wo me ho na mo de mo hunu sa ampa me ne Awurade ne kyerɛkyerɛfo no so mo hwɛ de maye enye mo na mo horo me na ho me na mo horo mo na ho ana masa pepa enti we yensan na ho amede ama mo se mekɔ na me kura kyire mo bɛyɛ madwuma mo kanifo mamo nhwehwɛ da mo na sese mo som hallelujah enti upe omo bre pa wasaso so adwuma ba ko eden ye osofo odin ne nukure mu
asofo mo ye nyame adwuma no kuremu e den papa hallelujah enti Yesu Kristo ni wura ya ayi no wɔhye enti wo ka Isaiah chapter 52 alas memo bie John 18 verse 36 no uwi atwen me John 18:36 Isaiah chapter 52 verse 13 to 15 was say makoa ne bedi ne nyansa madentia Yesu ye onyankopɔn o ba sansa sa srade nyankopɔn srade no odi ka se na fode bokyia no so nti no ɔto ne ho mpan ase kyɛn so ɔto ne ho mpan na sɛ animonyam na wonu manka yɛ srade na enka bɛma nipa nyina koto ahoahoa no nanka wadi tumi no Yesu di ka se no enti wose enti Yesu Kristo ba no wose ma nyankopɔn akoa tio servant of God enso no ni nyankopɔn ani san wadi ka sesrade bi wadi ka abɔafodie bi ansa enti wose makoa ne bedi ne nyansamu obesori mema no so no obekron se sɛdeɛ ne ho yɛ nipa pia ho dwere sansa ne nim asɛe na ne nipa ban ente so nipa ba de bi mu nti obema himfo abopiri na manama mu ɔma no wɔ ho fisa de ɔmo nte da no ɔmbɛte na de ɔmo hunu da no ɔmbɛhunu enti wose na temu da no wo mo esanse wo hye srade wɔ no mu nti ɔma mu no na se enipa tade na nim twitwi fam pa yi obi obra da ho ase obi abra na ho ase yemu hwehwehwehwe aya ne empese be kan se ene ya me beba studio ai ene ya asem bia obi kan kwa na me wra ho chase ohun ni se wonni position bi ntino esase wo tietia so what I say ohun se dibra na opese uduro nya hu sai ni pa ameka sase wa kasa na to aso be 4 times 4 times by hame what I say because enipa biara no sa wo ya wadwen se sa wo be sesrade na wo mu nim animonyam srade no a na wakoso Kristo ahohora ye beteti awoso ye be one also bola be man fans enti Isaiah chapter 42 no so so say makoa me hyene mpamden ni etie makoa me hyene mpamden ni wo de atemu be fra kwa manamamu o man no so ntim o ma yentene na wabontere so demura bukan omum na sawa fi so onum no kuram no be yatemu de nanum asame ho kosi so de atemu tene na ebesi asaso so epoano aman eni wi asame nyina betie no enti adentire nyankopɔ se makoa eni se ni nyame yesrade na wahye wato ne ho mpan wafa ho brase Yesu ahye ena nipa biara the mantle of humility no etan enti Yesu Kristo satade na se wani monyam ni eni de anim ana se wo kura heavy adwene ya obewro satade na to atwene se me nso ma menwro nto ntwene enti me de bia me ka me sei unless me preach radio so no mfa bibi me ka me ho o nyankopɔ mama kwanya me preach radio so no nche se me che obi anase monim de che obi ayakwanya bi na nyame de ama me enti me masede bi asasa me ye ne nyankopɔ fie no me de na se me ye bi se me na awurade wa pam ana edana me ne awurade nya pam no so awurade ti ase enti se me ye awurade adwuma masa wo de me se me ye ma awurade no me mfa no de obeka opa ni de ma me opa tia me so me mfa ho abrantie bi a nyankopɔ frɛ no na one man bi ye free pa man ne kasa o so no de sofo bi na yasfrɛ no fisa no na de agura kyente ne omu no ene awurade kasa so ko kache asemasi obente ko kache ne se me mayi makoa na so so mfa ni die ma sai lipa kro na me mayi makoa na so mfa ni die ma no na omo ohun so omo ye kese makoa ne nuruwa ko kache ne se wan sasra na num kasa ne nsem okeka fa makoa no ho ameni ni bedi enti tama brante ne nya sade na okọ nipa ne nchen oso nua se na awurade aka wo awurade se men kan to se hwe afuwa ne nipa na nkasa asem ne bio so ho enipa ne hu ne se wane na di agura chente won fata se wode ani de be ma no so yo sofo ete se asofo no mo bo kreka no won hu ne se won fata bi won se de site nti onim se de nipa we sibira no ho asene de metima twa fa no so akọ metima tietia no so ebiza nipa na di kan sesrade e wonimu ye be ko Exodus chapter 29 ye be ko safo de no so let's ye be ko ansameba enti
Isaiah 43 verse 10 say, Money madanse for muhuru na munyini. Sa makoa na masoma no no, one miara. Adentina Nyankopon ka say, me Nyankopon, me basa akwa na beje mo nkwa. Enti wuntimi nya waje adwuma da agese wasesrade bi ansa. Wuntimi nkon sraba na chigese wasesrade bi. Ene ntina bebre na ka Awurade asem, enso mo bo asomdwe da wuro nso mo de fura akutia ntoma. Ya wasempakafo bebre ho no mo a asem na mo kana akutia ntoma o. Ayenzi obi simi de me pasomdwe no nso atade yesa no kire say obo akutia. Ya wasempa evangelist bi o mo nyanse srade na wo mumu no. Ya wasofo bi won masade na so omunto mo kasa hantan so. Asofo bi timi kasa domu ama omo chidifo ne domu kogira wonkunku gina bia ne nyina se ahantan srade na sese ko mo hye no onyanse. Ya wasofo bi won mo a omo nkasa pege omo ho a omo pese wiase nyina gi omutum. Ena me se Yesu Kristo mpo ye Nyankopon no enye ni panyina na gi ni tumu. Esanse wa sisrade ni ntini pa mu ade no ye okọ ansaba na chiri ntiamfa ni dia ma no Awurade wuni pa mabo. Amen. Entansra Yesu Kristo osoa aniwuo ewa ansaba na chi no wodi kanse ne srade a ekyase oye animonyam hene srade no wahye no Yesu di kandi na animonyam na nko wasa wahene no wodi kanse no afodi edi kan ansaba afode bochia no so enti dia ka na aka hohora ana okoso ana sraba na chi in the sense odi kan se sani monyam srade se wo hene no afi osko sraba na chi koso ani wuo enti o ma mu Jesus Erade wu yamobo amen enti sawo kan yanhwe John 18:36 na mema bi no John chapter 18 verse number 36 Osi Yesu bua say mahini emfiri wiase mahini emfiri wiase anka masomfo beko no amfame anhye Yudafo no nsa nanso mahini emfiri ha what Yesu Kristo bua say mahini emfiri wiase o enya saso na me bepanim wonim enti wodi a wo ye ohene na wutie mi asem odwene hu ye wo ye ohene na wutie mi akonya tuntum na wote so no dwene hu ye Yesu say mahini emfiri ha sanka mahini emfiri wiase a anka masomfo ba beko mamasa wo hene me ba sa akwa na matime wi adwo enti osofo biara osempaka ni biara wanfa ho anyina akwa gina bia manipa ntenti aso sa akwa na sa wan sesa ni die ni monyam na wa feli wontimi nwi adwuma no nti Yesu Kristo wonsa Yesu Kristo di kan sesa afode no ewa afode bo chia no so enti Matthew chapter 27 verse 29 alasi bi na ka Matthew 27 verse number 29 Atia sempati aduonu soni mu aduonu ankro ala so ni bibi asofo bebre na hunu kura no basrade bi no muntemense asofo bebre na nimi say obaye makers okọ hell oba bone na som de asomade sa elidi ni to hell sa wo de rangi show bi ayefi wanyamie ni ade bi afi bi de nipa be kọ hell nanso asofo ne sansa edom bi omo wona srade bi omodi kan age no ala sauto srade atwene na nyamiro srade bi wono ma de papa ne to twene nya ize srade bi wono ma aboabu na srade egunkwa na ni a na otumi se srade na fankwa no mu chaza I like soup bi sa no masa doctor betima ka say eni srade bi mti srade na bi mti sa obewu osehwe me and doctor menya wu enti srade pa say obi kwa koto na ntwene ma ose ba ma eye twa srade ni bi to so me pese ote ompe na ntwene ma hohoro no ope dia srade ka o ope so de srade na ntwene mi na kwa yankwan enti asofo bebriye wasem mese ne ye wasem pakafo bebre no manyame yi akyere won mo say asomade se de nipa bebre wura hell eda so de nipa ekọ range se de nipa bebre ekọ hell eda so de nipa ekọ nanso sansa srade bi a omo wo no members bi omo wo ne nkyerechire bi omo ni nso omo ye number 1 preacher owiase number 1 evangelist owiase ntino so onim se ensama wakasa atia no se oba ekire be kasa nya na se oba ekire be ho ahohora no eye ne de ne ene ye meko atia akwesi se mewu sofo se wodi akinyi wo ma wo be kwa hell me mo atiase yewa bishop archbishop bi wo hono mo a ene reverend ho bi wo mu a wo mahu se ensama brante ne kan yampa obo mo basrade bi adokro wo mo a sansrade ne se eden ema wo mo ebi se wonya se srade na wo be kwa nsraba na che koso ahohora no
asɔre ne bebre be jai ensrabe ne cha hohoro no asɔre ne bebre nyema mo to chew no unya biem asɔre ne bebre ani di omode ma no unya be fi se di aka ne ahohora enti obetwe wo da wredi ne nkuni sa ne nkuntwesa ne bete no da hell interless bi Matthew 27:29 no 27 verse number 20 no so no den kasa enyu na botere hye ni ti no de demire hye ne nsa ni famu wo bunkotoje na nim goro no ho say yuda fo hini mo o say what Yesu Kristo one ne me say Numbers 21:23 no e kan ro say wo huna mumu ye o Jacob mu na how wo hu bo Israel bo na wo hu bo na wo Israel mu ensa na ne nyankopɔ wo mu na ohene na hurisie e wonim ohene ben sawa hene ne Yesu Kristo wo say Yesu ahurisie wo mu enipa bi a Yesu ahurisie wo no mu no enema ho ntini ni mu enema bi a Yesu ahurisie wo no mu no enema fi srade a ebema wapu nyankopɔn ahohoro aso ano ebi ni mu enti Yesu Kristo ya hene mu hene o by ala sasu bi masema mo kan o say Matthew chapter 27 verse number 29 o den kasa enyu na botere hye ni ti o demire hye ne nsa ni famu no bunkotoje na nim egoro no ho say yuda fo hene mo wati yuda fo hene mo mo nyini ni adan na hini srade na wase na nanie wati na enti wo ana de se onya srade ni se pe ya aka ya hohoro aso a egoro ho say sa wonya srade na ye ba goro wo ho enipa mu enipa beka so nhwehwani mu ono nko ogede sa srade ni nya se ade aka ya hohora enti osomafo ebra na nyankopɔ mo yi srade ni fra bo no mu a na nya ma se saafo de na yi hwa ma awurade yi hwa sisa ahobrase nya mesom afo de bo yi hwa se yi hwa ma awurade ana sa srade na fa baabi esa kasa fa nipa wode ne nsam nipa nyina ma awurade enyema eso ne se ne sika ne bibia ode bom de ma awurade enti baabi a no mo kwose aboa na hohora no yeyi sade ye bia kwose ensraba na chi o eho ye hwie nso na egu baabi a hwie nso gu ani de be na wo ho baabi a hwie nso gu enti brother with your Christopher bi wo no mo a sa wo ba Yesu Kristo nchen a na ho brase enti di na temana na wura ho yesopona na wura ho mekura me nyanya medwuma ne biom de me ye kwase nipa hu me unya ntiase enti na meka se bi mu nyankopɔ wɔ ne niyomu ba na kwanso de omunim brother sayam papa sa wase wo srade anka bebre ho ase ayam papa sa wo de srade no to afode bo chia no so de de no de ye fremfrem no de ka wano ne wan hwea untimi nya die no sayam papa sa wase na ka de beto afode bo chia no so na kwansraba na cha kwa akwose akoso ahohora no John 6 verse 15 John 6 verse number 15 no yanhwe Yohane Sempatin siani mu edu no chapter 6 verse number 15 Ose na Yesu hunu so wore ba befa no ahya no de no akosi hininti otwe ne ho no no kwara ko bepo no so biu wati on say Yesu Kristo yede ni besi hine no otwe ne ho mini obi a osum nyame kama okodi hine anche ene ebo no to okun no wo kwadi hine no wuje busa wansa ye breso ahine be na gina nyame so ahine be na yengu nsa wo de akire me enti osofu bi kato sai wo betimi a adi wo hine abesoma sa asase no de boyeni be de obi onu mawade bedi so a ebe de na asase no omontwe omonton mama nso ma ho busa sai akonya na fewade Bible say bi mi do mahini be ba nyankopɔ ahini num ayemfu be ba ho busa ho say ayemfu be ya enya akonya tuntumfo no edi Yesu Kristo hu say da bi ahini na edi ne kwasisi no ɔno mpo da na nya akonya tuntum nso ɔtwe no ho Yesu Kristo ɔno mpo da na nya akonya tuntum nso hu say wodi emo no ɔtwe no ho episode ka sisa ahohora no wɔhini wutie me ɛyɛ wo den sɛ wo bɛ sesrade ahohora wɔhini ahohora no bɛsum Jesus ɛne yɛsa wa masum Jesus na wɔn sesrade wontimi mfa srade no ɛnkɔba afɔde yɛ wɔhimfo bi wɔ hɔ no mu a ɔmo title sɛ bam onyanse ne srade afɔde hunu na wobɔ no otwa asase a ɛwo pa wo yɛ ɔhene a wo de adi ɛnhyɛ wɔn sesrade na afɔde bɛbɛbɔ bi nso nyamiani if it's a sofu bi asabre or this srade ne aboa na hohora ne nyina bebu maba afode no sa sofu obetwa na twene
enti yɛhwɛ Yesu Kristo ansana Yesu Kristo konsraba na chi akoso na ho brase ahohora no Yesu di kan se srade ahomaso srade obi bɛka sɛ de ntina Yesu Kristo wo sɛ ɔyɛ ahomaso anka obetima ahomaso onya ahomaso banko ahomaso obeye nipa enipa bi a wo nipa sumu bi a wanya very careful ahomaso betimi awia wo edi Yesu Kristo timi edi kan se ahomaso srade no ɛna obefa ahobrase ahohora ɛwɔ nsraba na chi enti wo kan Philippians chapter 2 verse 5 no ebesi etini mam ebre ne ntimi kan ni nyina Philippi for ngoma etimi enu ni mu enum dikosi enwoche no si Yesu ahobrase na opetiri zema gene wo Kristo Yesu mu no ara ntena mu bi ono wo Nyankopɔn te bia mu die nanso wo mu ne mfasode so ne Nyankopɔn se na emomoto ne ho mpan fa akwa te bia to ne ho so dane nipa nsa so na so ye na ade fa ye no hunu ne se onipa na obra ne ho ase ye sitie dikosi owuo mu asenu ya ho wuo mpu oso Nyankopɔn te bia mu lenso ye na ade fa ne se onipa endo obeso anipa hohora aniguase nipa hohora aniguase ni nyan se srade bi anka ebema na ma ne ho so srade bi anka ebema na ya hantan no na wa we se nipa nso no de kashi ansa na wo konsraba na chi eti Yesu Kristo ye Nyankopɔn de nanso wo hye nyame ya srade no e wa fare bo cha so tie munu so ne Nyankopɔn se enti Hebrew chapter 1 verse 5 to 8 on say oba no ho de so Nyankopɔn wa hen wa ho da pem ro hini puma ye puma etene wa se oba no ho de ade so oba no de so oba no ye Nyankopɔn oba no de so Nyankopɔn wa hini puma ye puma etene enti Yesu Kristo ne nyame ya srade no wo hye no enti yehunu so ye Nyankopɔn ana Yesu Kristo oso heaven ahohora e won sraba na chini nyina no say ewiase ne gidie no wo hye no ewiase srade na nka bema nani agi wiase ne kodo wiase no nso wo hye no e wa fode bo chia no so ena sa ewiase ne gie srade no so srade aka ya ahohora so a de aka ya heaven ahohora de aka ni de bia nim eti Yesu so hye no ansra Yesu Kristo e koso enkwagye ho ahohora won sraba na chi no afefem srade a eye fem kramenka ne sempu fem DB animonyam bi edijie bi no Yesu hye no ana okoso ankwagye ho hora eni tina ma asofo bebre hu no kura kwan no nenso srade ne hye ya omoden ebiza so onya hye srade ne se pe de aka ya hohora so a eni asofo nyesa asofo bebre na nim se sawodi a renga hye eyefi wonyame anim asomade obesa asomade weave on eyelashes artificialness animal eyenyame mu afiefi nanso srade because wonya so de kyerɛkyerɛ eno no asɔrema ne beberebeja ebetima basa asɔre ne mpo no emu beche be 5 na 4 ko na aka 1 pe eno nso anya mere enti srade ne hyenye easy alas bi Leviticus chapter 3 verse 1 to 5 Leviticus chapter 3 verse number 1 to 5 no Leviticus chapter 3 verse number 1 to 5 Leviticus 3 1 to 5 Ose asumdua fodie ose no na so obi a yede asumdua fodie na nantwie no bi na ode reba onini obi die odi mu na onfa ne mra Erade anim sa wo hwa ose so obi a yede asumdua fodie ahomporo ose asumdua fodie o na se oba na bema aha de odi mu yenkwai na onfa ne nsanto na ayede no atifi no nku no onfa ne nsanto na se ejina ma ne bone no na wonku no aha say no onfa ne nsanto na ayede no atifi no nku no aha ehia ntomadan no ano ehia ntomadan no no nku no aha eroma no asofo no onfa moja no mpeti afarebuchia no so nhia na onyi asumdua afode no bi mra meye Erade ja afode srade a ekata yemde no so no ne ayemde no ho srade nyina ne sawa mienu no ne srade e wo ho sisia mu no ne mra bo so ntentan no onfiri sawa ho nyi eno so na de paawo ne roma no enhye no afarebuchia no so mpa ohia afode egu oja no so na enye oja afode e yihwa hwehwem ma Erade yihwa hwehwem ose Nyankopon se saade no monfa monhye
alas brebo ne adehane de brebo pa obi wa koto okọ ayi a choba na okoto brebo bu won mama sa wontimi nto enso Nyankopon sa srade ne munyina momfa mafode ma me enyema manipa boje wo so ema wo ya hantan enyema tese ni monyam aye wiase ni monyam sa ne ma na mo hye wase ayi hwama awurade hye Leviticus chapter 4 ho na sa wo ka free 1 to 12 na be 20 8 no wono kasa fa ye se obi sofo a oron so na sade ye sese wo Leviticus chapter 4 verse number 8 to 12 ozo na onyi bone ho afode na ntwie no srade nyina mfiri ne ho we ye bone ho afode na ntwie sade omunyini nyina mfiri ne ho yenko srade kata yemde no so ne ayemde ho srade nyina ere sa wa mienu no srade e wo so sisia no mu ane emrebo so ntentan no omfiri sa wa honyi se di oyi firi asumdua afode na ntwi ho na osofo no nhye no ohye afode buchia no so na omfa na ntinyini no nwoma ne nam nyina ne ti ene ne nyawa ne na yamde ne na ajanan no na ntinyini emu nyina emfiri nko nsraban no achi de hotie de ohye nsunguo na wonfa oja enhye no nyina so de ohye nsunguo na wonhye no wate enti Nyankopon sa sere mo mo se we ye bone wafode o mumu yi sa srade ne ade we de funa se mo de bo afode ma me wia na hohora no mo fa nkon sraba na chi ba bia nipa muo no kro na chi o enti Yesu Kristo de na aye symbol enti Yesu Kristo ba no soma for Paul say pa Yesu Kristo say John 5:39 said the scriptures here you know was say mo yo sha twere sim no mefise mususu sem wodan ko me na di me wadanse ye enti afode na Nyankopon mo boye enye se bia Nyankopon na komedi no sa wo kan Psalm 50 na wase mi Nyankopon enye wo hye afode me mfa anya hweu sa komedi me anka me nse kum na ma me no na o ye hunter say no wo ye hunter che Nyankopon ana sa wo kan Genesis 49 mpo say Judah or kasa video ahanam or kasafa say or a hunter. What I say? Enti Nyankopon yes osoma for Paul say mo hwe Yesu Kristo na mo nsua no. Say ono no odi kan sesrade na wafode bochia no so no. Di aka ya ahokro okoso aye. Enti wo onsa nipa mu Jesus. Etu na mpo mo so homone. Yo so homone. Ni nyansa wa sesrade no. What in it wa bodam wa sesrade no. Enti Yesu Kristo di ka enti de atene se eno na ma asofo bebre na adifo atrufo bebre na ntimi nsa o machi ma Kristo nche no wo hwe ka na obehwere na ye wadi pa bi wo hono mu a ono ne se ba bi wo no otena obeyira obefiri wo no srade enti osuro mesi ye won kramofo bebre wono mu o mpeso ba Jesus nche yo om papa na ntwie bi eno om papa fie bi ndo no se so obesum Kristo wonya bi o papa ye cha wonya bi enti ya adifo atrufo na wo muwu ko hela omo yire nyame man because of sasrade ni ntia erasisa bomode na sisrade na koso ahohora no na wa bomode na sisrade na koso ahohora na daache wa ahohora bon ewade bepepa ho ni suama ewo kokunkun no mo ewade asundwen ka ho na wanti nanim che wo Yesu Kristo din mo obi ati asempe no person for Kristo on kan sempe bi ni meche o se na dai me ditum se Yesu Kristo Nyankopon me boni nti na obewu ye me bimbu nti na sorry ye enti na me fa no ye na me wurade ene me kra je nkwa se ono na mesom no me nkwa na nyina enti owura Yesu boa me awurade asumdwe nka ho bye bye.